Hello guys, andito na yung mga guests natin. Lawat. Mag-vlog kaya? Yes ma'am. Sige. Ma-post mo ya? Yes ma'am. Share na mo namin kuya Yes ha. ma'am. Patulong namin sa Kamugay, no? So, Mugahay me. guys, bye. No, budlay gid. Dire namin sa Kamugay guys, yo. Pero kapoy ko na pagsaka. Tapos na og. Hello guys! Hello, ma'am. Like my channel, Yeah. Sandra Duff, my Facebook account. Yeah. Hi! Welcome to Sikihor at Kamugay Falls, ma'am. Yes. Thank you. Tandaan lang po, sir. Ingapon. Oh, dito pala ako sa taas. Ramdam ko na yung ragasan ng tubig, ah.